ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ రేటుకే మేము కొంటాం. శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ. प्रथमं साईनाथाय, द्वितीयं द्वारकामायिने, तृतीयं तीर्थराजाय, चतुर्थं भक्तवत्सले, पंचमं परमात्माय, षष्ठमं च शिरडीवासिने, सप्तमं सद्गुरुनाथाय, अष्टमं अनाथनाथवे, नवमं निराडम्बराय, दशमं दत्तावतारिणे। एतानि दशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः। ओम शांति शांति शांतिः। इति श्री साईनाथ कष्ट निवारण स्तोत्रम् संपूर्णम्। प्रथमं साईनाथाय, द्वितीयं द्वारकामायिने, तृतीयं तीर्थराजाय, चतुर्थं भक्तवत्सले, पंचमं परमात्माय, षष्ठमं च शिरडीवासिने, सप्तमं सद्गुरुनाथाय, अष्टमं अनाथनाथवे, नवमं निराडम्बराय, दशमं दत्तावतारिणे। एतानि दशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः। ओम शांति शांति शांतिः। इति श्री साईनाथ कष्ट निवारण स्तोत्रम् संपूर्णम्। प्रथमं साईनाथाय, द्वितीयं द्वारकामायिने, तृतीयं तीर्थराजाय, चतुर्थं भक्तवत्सले, पंचमं परमात्माय, षष्ठमं च शिरडीवासिने, सप्तमं सद्गुरुनाथाय, अष्टमं अनाथनाथवे, नवमं निराडम्बराय, दशमं दत्तावतारिणे। एतानि दशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः। ओम शांति शांति शांतिः। इति श्री साईनाथ कष्ट निवारण स्तोत्रम् संपूर्णम्। प्रथमं साईनाथाय, द्वितीयं द्वारकामायिने, तृतीयं तीर्थराजाय, चतुर्थं भक्तवत्सले, पंचमं परमात्माय, षष्ठमं च शिरडीवासिने, सप्तमं सद्गुरुनाथाय, अष्टमं अनाथनाथवे, नवमं निराडम्बराय, दशमं दत्तावतारिणे। एतानि दशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः। ओम शांति शांति शांतिः। इति श्री साईनाथ कष्ट निवारण स्तोत्रम् संपूर्णम्।
प्रथमं साईनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दश नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रथमं साईनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दश नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रथमं साईनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दश नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रथमं साईनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दश नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्।
प्रथमं सायिनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो सायिनाथ गुरुकृपः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रथमं साईनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रथमं साईनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रथमं साईनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्।
प्रथमं सायिनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरिडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो सायिनाथ गुरुकृपः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रथमं साईनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरिडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रथमं साईनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरिडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रथमं साईनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरिडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्।
प्रथमं सायिनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दश नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो सायिनाथ गुरुकृपः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रथमं साईनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दश नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रथमं साईनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दश नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रथमं साईनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दश नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्।
प्रथमं सायिनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो सायिनाथ गुरुकृपः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रथमं साईनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रथमं साईनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रथमं साईनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्।
प्रथमं सायिनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरिडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दश नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो सायिनाथ गुरुकृपः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रथमं साईनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरिडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दश नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रथमं साईनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरिडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दश नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रथमं साईनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरिडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दश नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्।
प्रथमं साईनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रथमं साईनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रथमं साईनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रथमं साईनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्।